салом сомиёни азиз, шарҳи муҳимтарин хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз сешанбе 23 июни 2020 сол ва соат дар Москав 13:30. президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон имрӯз 23 июн барои иштирок дар паради ҳарбӣ ба Москав парвоз кард. Дар доираи ин сафар сарвари давлатро вазири мудофиаи ҷумҳурияи тоҷикистон Шералӣ Мирзо, ёрдамчии президенти ҷумҳурияи тоҷикистон оид ва сиёсати хориҷӣ Аъзамшод Шарифӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурияи тоҷикистон хабар доданд. Идовар мешавем ки гашти низомии имсола санаи 24 июн дар майдони сулҳ Москав бо ширкати чанде аз роҳбарони як қатор кишварҳо баргузор мегардад. баҷуз аз президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар паради ҳарбии Москав президентҳои Қазоқистон Қосимжомарт Тоқаев, президенти Молдова Игор Додон, президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков, Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев, Беларус Александр Лукашенко, Сербия Александр Вучинов, Хорватия Зоран Миланович ва Фаластин Маҳмуд Аббос ширкат хоҳанд кард. президентҳои Озарбойҷон Иҳлом Алиев, Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов, Чехия Милош Земан ва сарвазири Арманистон Никол Пашинян сафарҳои қаблан ба Москав таҳризишудаашонро бинобар сабабҳои мухталиф қатъ намуданд. хабарҳои рӯзро идома медиҳем. Қаблан вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурияи тоҷикистон хабар дод, ки шуруъ аз 25 июни соли ҷорӣ парвозҳои чартерии ширкатҳои Миллии Тоҷикер ва Сомоинер ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Новосибирск ва Екатеринбурги Федератсияи Русия барои давра ба давра баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон анҷом дода мешавад. аз рӯзи ироаи шарҳи расмии вазорати корҳои хориҷӣ, ҳамватанони бурунмарзӣ ба сафорати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Федератсияи Русия воқеъ дар шаҳри Москав ва консулгариҳои генералии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирски Федератсияи Русия муроҷиат намуда истоданд. тавре Зафар Саидзода, консули генералии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия хабар дод, субҳи дирӯз 22 июни соли равон аз шаҳри Екатеринбург ба Душанбе тайёраи Уральские авиалинии зиёда аз 45 нафар шаҳрвандони Тоҷикистонро интиқол дод, ки дар миёни онҳо шаҳрванд Алир Давлатов, ки пештар бино ба надоштани ҳуҷҷати муайянкунандаи шахсият натавониста буд, ҳамроҳи дигар шаҳрвандон аз боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Екатеринбург ба Душанбе парвоз кунад низ ҳузур дошт. ҳамчунон дирӯз тариқи парвози махсус аз шаҳри Екатеринбург ба Душанбе 11 нафар шаҳрвандони кишвар, ки дар боздоштгоҳи муваққатӣ барои нигоҳдории шаҳрвандони хориҷии шаҳри Екатеринбург ба 21 нафар аз боздоштгоҳи муваққатии хориҷиёни шаҳри Оренбург тариқи хатсайри Екатеринбург-Душанбе интиқол дода шуданд. дар ин баробар майди 9 нафар ҳамватанони фавт карда низ ба Душанбе бурда шуданд. дар ҳоли ҳозир бошад мо зиёда аз 300 нафар ҳамватанонро ҷиҳати парвоз карданашон тариқи хатсайрҳои чартерӣ ба қайд гирифтаем. дар консулгарӣ комиссияи махсус фаъолият дорад, ки он аз намояндагони ҳавзаи консулӣ, намояндаи хадамоти муҳоҷират ва фаъолони ҷамъиятӣ иборат мебошанд. тахмин меравад, ки санаи 7 июли соли равон аз шаҳри Екатеринбург ба Душанбе тайёраи ватании Тоҷикер парвози махсус анҷом диҳад. комиссия ҳамаи дархостҳои шаҳрвандонро қабул намуда, онҳоро ба баррасӣ гирифта, авлавият ба табақаҳои осебпазири шаҳрвандони Тоҷикистон, пеш аз ҳама беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, пиронсолон, донишҷӯён, инчунин шахсоне ки бинобар сафари хизматӣ дар Русия дармондаанд дода мешавад. иброз доштанд консули генералии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода. дар назди консулгарии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Уфаи Федератсияи Русия низ комиссияи дахлдор оид ба бақайдгирӣ ва тартиби рӯйхати шаҳрвандон ҷиҳати интиқолашон бо парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон фаъолият доранд. Саид Эмом Давлат, консули генералии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар шаҳри Уфаи Федератсияи Русия гуфт, санаи 26 июн аз шаҳри Қазон, ки дар ҳавзаи консулии Уфа дохил мешавад, парвози чартерии ширкати Тоҷикер ба нақша гирифта шудааст. дар ҳоли ҳозир мо зиёда аз 150 нафар муроҷиаткардагонро ба қайд гирифтаем. дар аввал беморону занони ҳомила ва дорои кӯдаки хурдсол ва пиронсолону донишҷӯён ба рӯйхат ҷой дода мешаванд.
امیدوار هستیم که همه هموطنانی که به کنسولگری مراجعت کردند به وطن انتقال داده خواهند شد. خاطررسان میکنیم که چنین برای خودگیری شهروندان کشور در بینای سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در شهر مسکو و کنسولگری های جمهوری در شهرهای سنت پترزبورگ و نووسیبیرسک نیز ادامه دارد. خاطررسان میکنیم که حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل پروازهای چارتری به نهادهای مربوطه دستور داده است که از 25 ایون سال جاری به شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، قزان، نووسیبیرسک و یکاترینبورگ فدراسیون روسیه با استفاده از طیاره‌های شرکت‌های ملی تاجیک و سومونیر پروازهای چارتری جهت برگردانیدن شهروندان تاجیکستان به راه مانده شوند. شما خبرهای این ساعته روز را مستقیما میشنوید و از روسیه به تاجیکستان میرویم. رئیس شهر دوشنبه رستم موملی با مؤسسه‌های طبابتی پایتخت لوازمات نوی طبی و تجهیزات زمانوی تقدیم نموده است. خبر میدهد دفتر مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان قید کرده می شود که تجهیزات طبی و موادهای داروباری برای طبابت بیماران سرایتی از جمله کرونا ویروس پیش بینی شدند. مقامات شهر دوشنبه از جمهوری مردم چین با مبلغ بیش از 13 میلیون سومانی لوازمات طبی، تجهیزات و موادهای داروباری خریدند که به مؤسسه‌های تندرستی پایتخت انتقال داده می شود. آمده است در خبر وزارت صحت عامه. ادامه خبرها و از دوشنبه به عربستان سعودی می رویم. امسال تنها حاجیانی که الکی در عربستان سعودی قرار دارند می توانند مراسم ادای حج را انجام دهند. خبر می دهد اینترفکس با استناد به وزارت امور حج عربستان سعودی. از آن سبب که کرونا ویروس کووید 19 و زیاده از 180 کشور جهان پنهان شده است و شماره مرگ مربوط به کووید 19 به حدود نیم میلیون نفر رسیده است، شایگری عربستان سعودی تصمیم گرفته است که امسال مراسم ادای حج را نفرانی به انجام رسانند که الکی در حدود عربستان سعودی قرار دارند. آورده شده است در خبر مذکور. در حال حاضر قسمی از چاره‌های محدود کننده قبلا صادر شده را در زمینه پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس مقامات شایگری عربستان سعودی بیکار کردند. به همه گونه فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی با رعایت تمام معیارهای سانیتری از جمله پوشیدن نقاب و نگاه داشتن مسافه اجتماعی اجازه داده می‌شود. در نظر است که در آخر این هفته در کشور عربستان سعودی تالارهای ورزشی نیز درهای خود را برای میزبان باز نموده چهاربینی‌های ورزشی باشد دوباره آغاز یابند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که دادن روادید کار را برای شهروندان خارجی تا آخر سال 2020 باز می‌دارد. با گفته نمایندگان کاخ سفید این تصمیم با مقصد تامین جایهای کاری برای آمریکایی‌هایی که بنابر بازداشتن فعالیت اقتصادی در ایالات متحده در دوره نتیجه پاندمی کرونا ویروس جای کاری خود را از دست دادند قبول نموده است. این محدود کنی در دادن روادید کار به کارمندان طب و کارگرانی که در صنعت خوراک عامه کار میکنند تاثیر نمیرساند. کاخ سفید تخمین میزند که با این راه از ورود بیش از 500,000 خارجیان پیشگیری کرده می شود. قرار کاخ سفید از جانب نمایندگان یک چند شرکت‌های بزرگ آمریکایی و قانونگذاران شدیداً انتقاد کرده شد که ایالات متحده آمریکا رسایی جدی کارگران بلند اختصاص به خصوص مهندسان و برنامه‌سازان الکترونی را احساس می‌کند. در آمریکا میمونیم و یک خبر دیگر نیز هست. اعتراضها در منطقه کلمبیا واشنگتن آمریکا با تظاهرات زمانی تبدیل یافت که کارمندان مقامات حفظ حقوق تظاهرگران را از میدان لافایت بیرون کردند. مقامات پلیس در شرح رسمی گفتند که اعتراضگران کوشش داشتند هیکل هفتمین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اندرو جکسون را خراب کنند. خبر میدهد NBC نیوز. عملیات پلیس و نیروهای تعینات مخصوص بر ضد اعتراضگران وقتی آغاز یافت که پلیس کوشش نمود که در اطراف هیکل مانع‌ها ایجاد کند. پیش از این 4 کارمند پلیس هنگام کوشش از بین بردن خیمه‌های اعتراضگران در میدان لافایت که کوچه مرکزی را به سمت کاخ سفید بسته بودند زخمی شدند.
شنوندگان عزیز، تا بیش از 10 دقیقه شما را با مهمترین تفصیلات این ساعت تاجیکستان و جهان مستقیما از موج رادیو موج روشن ساختیم. سلامت باشید. برنامه‌های دیگر ما ادامه دارد.